Ensuite, quand j'ai essayé de souvenir avec le thé du voyage, elle a dit que puisque j'avais le souhait le plus important, c'était le seul qui valait la peine d'être sauvé. Ensuite, elle m'a poussé à travers le portail. Ça dépend du groupe, on est normal. Ah oui, c'est pas quand même douté. C'est pour ça qu'il m'a envoyé là. Ni douté qui sont normal. Amanda a directé. Mais en tant que douté qui m'a sonné. Ante se ka directe ke aw yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. An b'an den de Ala an t'a kɛlɛya. Ni dutigi y'i da an yɛrɛ b'an den fɔlɔ. Ni dutigi sunɔgɔra Amanda. Aw sɛgɛnnen don dɛ. Ne ko an bɛ bi aw ma sɛgɛn réseaux sociaux in kan. Aw de bɛ yala mɔgɔ commandant aw de bɛ yala k'a ka direct ɲini ka tila ka n'a kɛ c'est-à-dire aw yɛrɛ sɛgɛn tête de mort bila. A ye tête de mort bila ne bɛna kuma aw m'a bila a tɛ foyi tiɲɛ ne koyi. A bɛɛ de ye kelen ne bolo parce que ne fɛ yan ko bɛɛ ye ko kelen. C'est grave quoi. Mais c'est très très grave. C'est dans une gravitation grawal. Au bonsoir. You salvation. Ça va? Bien, merci. Si ça va chez vous, chez moi ici, ça va très bien, très bien. Mashallah. Mashallah, fima là, fima ag, fima belibeliba. C'est grave. Mais les gars, YouTube. M'a dit là. Bon, allez, c'est non, quoi. Doutiki, ni doutiki ida. Ama den doutiki ko fe de ka direct ke ko yimi ke tintori parce que jome ni daga jamana ngo. YouTube ala ga masa, ifana ga boya don sa YouTube ça. Ha, c'est grave quoi YouTube. Atene boyo. Nema. To blocation. C'est Katidou. Nani boy. Ami nyogon boloko be ko kele ne dogoni. Miziki dala nga jisuma le ndoni mi. Voilà. La force invisible. La mère de Dieu. L'enfant de la rue. Furufurutigi. Akalaman batigi. Le parolier de nos ancêtres. Kaletigi. Le roi du Facebook. Tchekele ani doucou. Tchekele ani hakili. Tchekele ani kewale nyuma. Les lynx, muso ba ke de la esona. Les lynx, tchao ba ke de la esona. Et Allah, la force invisible. Côté qui la côté si ma wa ini côté tani nyoron sa. On est mandé princesse de ya ki ila. Wa ate bane ya fadeli la les lynx naka jamala moko fe. Parce que ne mandé princesse de ya kula ou ma kenela naka famille be. Mandé princesse mangado. Ntetante mokochi. Ali ne chira ne teta. Fitini nga foli bien. Ras 24 ga foli bien. Joli suikeri ga foli tout le mot la joli horon. Manaboy non. C'est-à-dire, me baningo ka foli tout la, nega avocat, ka Mustafa ka foli tout la, kabako. Kabo yoro la ka soroka tono ba fa ka foli tout la, ne fa ere. Ni bora yoro la me tata de frère titi ka foli tout la, o yemba ere. Voilà. Na mbora yoro fana la tuguni. Anta galeade. Ka madame la présidente fo son goma ni bango ma iga foli blebleba abe mandim princesse ga kene kono ni mbolo la nyani ngata oro janyo kuma fo yo bosu ga foli begere fima la mama la c'est garau quoi fima ag ashura uma c'est très très garau fima beleba baru beleba fima ifofana c'est très très grave. Ça c'est dans une gravitation grave dépassée. Voilà. Tonton kamana ko ka foli tout le mot là. Ka si dans den toro fo yiri jugu fere. Ka boli ga njo États-Unis ka nga Big Boss fo. Ni Big Boss fo mi nga El Patrona tout là. Ka boli ga boy ga njo Espagne ka tono Ivan fo ino nga tono Ivan Chogo. Mana bo konna la, c'est-à-dire bella jelale fo le no okuma la mande. Berese si bena do kuma konna la. Malion. Ko dale la munu réseaux sociaux sans faire, c'est-à-dire à ko ingera mena. Kele inte ko maliga family kele de. Aide. Maliga family ko kele te. C'est-à-dire,
tono bafaga kelete, tata Nefertiti ga kelete, Joli Suker ga kelete, ne mande princesse no fetoko kele de do. Ni dama se ka kuma tien fo dabe kuma keme ni mugan fo ne mande princesse de no fetoko kele do. C'est-à-dire malika ga fima mi mene toga ne mande princesse ka bo, c'est-à-dire malika family la de kuma in bey odi, kuma in fana bey ba bey odi. No te mogoshi dengele fo shite. Wani ye mogo kele tola parce que ne mande princesse ka di yede. Ni ya ira réseaux sociaux nga kone mande princesse ka di ni be kele san fe ki kele duguma. Ira be kele ali taro e kele la kele kumina mande princesse mangado. Ni mogo mi madala. No se be page invisible do ko fe. Anga korobodoro, c'est-à-dire mbe 2 jours d'onwa. 3e jour abe bo horonya la ka postu ke ko mande princesse ko tiendo. Aka ne mande princesse tabani. Aka to kane mande princesse poste bani. Aka foko mande princesse nyona te bani. Aka foko mande princesse de be tanto bani. Aba e mo wo kele san fe duguma kele fe duguma ka so itado ali kele kumina. Wanu yi ali yala yoro munna. Ubi ta ubi ko fo nyon aka ni ko imbe mande princesse de go. Kasa wuli ga bi place la we tien. Mais kasa wuli ga bi daga ngani san pere cheno te mana kade. Mo be ne mande princesse réseaux sociaux ko dani sanji. Ayi jan sanji jibichi. Ami jan sanji te betola jibichi. Parce que fami manifu te masara maninde do ala mana minge maidi sigiba lady. Ni ma oki ma ko hon. Fem beni ala te makele ni me kula kana puruti ka bo ibolo katanai. Mais ni ala kui ma ko hon oe ala tade dien na tege fen fo shite karaba. Ala mana fen fe ke kuma mina oyo kuma de. Mate toro karaba, jamate karaba. C'est-à-dire ay na me ala kamate karaba. Ni ye fen bi da gono fen bi mo ba famia mo bi dabe odla mo be tukiko odla. Wa iyo dengele ne mande princesse mangado. Aka jega fa ko mande princesse dusuka bona wonde te bomo wonde flade de ay ta nor labani. Awatale arasi jumene kali no mo nyega ngo flade do imana fariete faria ni flay ni jagara i jate gera ni flate ni kera ko kobila kibe se kola ni sambala cheni be se sengola kola kateme flaga flow de kali no ka nor fain ka nor nyega mande princesse mangado nte tante mo che mai ni fla fara ko jugu diko be daka mande princesse mangado nte tante mo che ali ne chira ne te bouger wa ko be ko kele wallahi bilay tale ngama lo abene mande princesse la diena tige konala ni ma folo kani sigi ka fo ni mande princesse ma konya keta ye nya bota ye ne mande princesse folote bode meni bora ni go kita dable ni minga kambe bombo fiena mande princesse mangado ngo jeje ko kele ni mo je ka nyon fe kele tsika ke mo fla de be je ka ko ke mo ni je ka kadi do mi na o be ake nyon na chena do mi bega nyuma fosa bega nyuma fosa o te fo ichensa ça dire na o flash kuma pourquoi o to gora nyon Fima donata fima borata fima aketa fima ya bota abetaka ba mo shite sega mo boy réseaux sociaux ni dabara ba ni nembara ba yibola kamera takijo shite sega shibo réseaux sociaux ça fait parce que mo shitate marque ouverte mo shitai réseaux sociaux te mo shitai ni mi ndaje be boko ke malion ka ubeta témoina ne mande princesse mi sigle frère mo bora million ayo mirike nous te fera ni en dizaine a milliard kana ne mande princesse attaquer ay attaquer ni ne mande princesse ma attaquer chogomina c'est-à-dire Facebook in sans fin attaquer imbe kunye jume ko mande princesse de ga vidéo bla ko ka vidéo to ikata mais fin ira mande princesse la mo ma de ga mimi la o débattre réseaux sociaux nga bise ga mimi la ko ne ma mi nyale ga mise a chema fra musulman ate imana fin ke bi na njole sura ne fin wara mi te oyi wa ko be fana ikokele wa ka fa ko mangando be ga kan c'est-à-dire ko maliga aye malika la mama malika la me malika kumana malika sengena akara ambenyana wa ambe de do ambe woro de mine woro tanshila kama tanshila ambe woro de ni amfefe mine ambe be purukutu voilà kuma kera bi kuma kera shini ngene me ambe go kambe se senkola de la ko senkola de mi ko kana réseaux sociaux ni etan fo me mu fo ni keme fo me binan fo ni sans pere njigi me sans pere wuli ka ke fun funi ga kla ka pere ngo wolobla shere te wuli ga ba fanga mande princesse mangalo me ogum o yola la tata Nefertiti c'est-à-dire ne be kuma mi fo inyena tata Nefertiti a sans fait c'est-à-dire il faut aduguma kana boy réseaux sociaux gan kibini yere fo ne ba idene ne bora ka fo réseaux sociaux sans faire c'est-à-dire on est wolo ba al WhatsApp te ne babul ne ba yere tena réseaux sociaux sans faire aish abe mi ke dron ata misiri la ka sili ka sigi ka dumini tata idem so mani mangando mande princesse koni niti wakati la koi aish e fladi malo e flatai horon e flatai Samme flatai. Koto ikapanga ta nyefe flatai. Niga ne toala. Ne nyaga jelide. C'est-à-dire ne manjini dende.
c'est-à-dire avec kene la nebe intasara ni keme kene la nebe keme ni moyen parce que nebe on wakati de la abre bene nous la ne kake mais amay et la tata ne fertiti e kake ne ba ide ne ka shuku foka duguje hali shini ni jenge be muso folo mi joli ko fe ne mandim princesse de do ne te tande te mogochi woni ta foko ne be mogo fe ndala te hypocrisie ala de jamais de la vie ni adama den kadine dusuku ne imaye c'est-à-dire ni ne jeke la ne be taka no to ni fani bachi ne ta fie ki te mogo yede ne ta fie ki ni mogo te beni nyogo yede aide mais ateke ne mandim princesse ta de wane tara don rewete kuma la fo ki sa wane takaradi mande princesse mangano wante tante mogochi wa retour zoro voilà ka fo fana ko me regretter ayi ni ye kele kuma nye fo bato edro mogo me kele kuma benye fo kuma be o tigi de ni misaleno note mogo mi mani misa o ta yere nye fo ibe kele ule kele mi be sigi c'est-à-dire dongo ne be tane aketa ne abota ne adota jela mogo kele nte ko ko adama de be jere kake ni mogo mko ka ba fo o to ibana ka fo be mogo ba ni fo be mogo kun ba dien kun te keta on te dit ça m'a cassé n'indona ne ba ne te fait qu'il y ait les réseaux sociaux quand c'est-à-dire qui be jabilique ou bien bi yere nyefo auto ibani dien ere du mendi na meta meso na meta kama de la takama sira ka ni mo be sira kan ko sugu be sira chama chala me sira be se aseyoro la ko ni ye kuma ja adama demba kono na tasoro ka fo ni ye kuma ja adama demba kono na tasoro ka fo ngo kele ka di flamo de ni nyoko che kele ka di flamo de ni nyoko che no te koroni dogo te nyoko kele mai bani den te nyoko kele moy ni do ma to do babla donc ne ba ne te fait qui circuler les réseaux sociaux c'est-à-dire qui be kuma do fo ou bien ka kuma do sama o blabani abla kuma munumunu ku yemu kuma klara munumunu avec klara na cinéma de presse ma ni kuma sa ne man de presse fana maya na bora mi na réseaux sociaux ina ambe ba tata ambe tanai mo shi tate réseaux sociaux mo shi monopole te mo shi bolo mo shi te siga papa ka mo shi la wa ngo dabara baya do egara ko fe mais mo chama be dabara baya ke egara fana ko fe fen beni fani mbache non na jo face à face fana la kuma mbe fo réseaux sociaux sans fait a chemancha muso mancha mi klara siga kan face à face de ne le be ga fo amancha mais ne mande princesse ne tate ko réseau ile ni ne mo déposer fin beni fani mbache ne déposer que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit sur inbox c'est-à-dire que ça soit amana ke jekulo hali ni be jorom ne te join blé tout o ne taleni mu de foro kela ka malika ka kelela gushia ne mande princesse ali shini la hara manyi ni yere domina mbora ka yafa dili mande ka ofe c'est-à-dire malika family befe mena do nyini mba do nge anniversaire de aseo se me boto ni mbe ya fa dili malika na ka jama fe parce que femi malika na ka jama ma cinéma nega kodo nana pour que ne mande princesse ka décourager pour que ne mande princesse ka ndabo c'est-à-dire Facebook kuma oula c'est-à-dire adama don fara nyonga ne ka regrouper ane mu kolon kelen ne tina se ka fenge anga fara nyonga anga re kuruba kelen ne anga mande princesse inga ko no ya ka boyino entendre mouvement na amba boyino mande princesse mangano ne sigle mbe la mais ne pano be kuna ka teme ka ta nyefe kon na ka réseaux sociaux ka kera ubenyina akona na taka be ke ka maliga family la gushi maliga family ga problème tele ama dame ne maliga family kono ama laba maliga family kono ne mande princesse en tant que flac blé ne te se ko kota ko to malika family kuna ne be bon horondala ka bon horonyela ka yafa deli malika na ka jekulu de fe malika na ka jekulu boyala ne ma yafa deli chef ne ma yafa deli muso fe ali shini na dati sirambe botuguni mba renouveler ka yafa deli malika na ka chedun fe parce que ne fima ne akula sa o ne fima ça dit ne ka bokuke o ne ka horonya dorishi wali shini na don sirambe botum be sigin singa c'est-à-dire quand korokoton disiga ka yafa deli malika anaka jekulu la mo befe parce que to man teke jini malika family la ni to te c'est-à-dire ni fin kalamante fin fushi man teke jini malika family kono na abeli ni bunya wa mi me ne ko réseaux sociaux ko pourquoi ne kadi mo munyi ngundi la ne fima kadi olu mo wi fo fima nga goya olu mo wi plus iba nyini ko fima nga goya olu mo wi. Voilà. C'est ça la fière sang parce que adobe danga de buko ube senga blali la côté de na ni ma seke chulare ibe danga de na to dron na commentaire bla dro ba bloquer voilà la to di ni be iche sirle no
Moga fena be kona kibna commentaire de kete commentaire gagui ibi kogo de kerbla ina de ibi kogo yine sa femi mandi ibi kogo dun le amal demi e mona ni joanki ni were c'est-à-dire kibe no o kungulo bla ko vivre ni dimina isigile i kote pera waso moi je te connais isigile ala ka san peren jigi ko kan ko de le nke obene ma de princesse ni sera lawa voilà. Ni sera un rôle là, je te bloque direct. Voilà. Fima là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, est-ce que Fima là rako ka gel? Fima là rako ma gel? Ni jinga kana no Fima là, Fima ad Fima fofana belebeleba. Tu es bloqué. C'est is blockation to very very tuition. Voilà malion. Sadiri, jena tika ngono depuis ala e jenda maibe wuli ibina mado soro kodo la. Oui, ala ka kede de mo ka kete de dien yere wodi atigi ya bla no dani mina e ba tawo no dani na e bi no boala ni e yi no boala e fana ba bla nyefe c'est-à-dire mo were fana ba tawo ni na o tigi ba continue ka ta chema o makasa ala ma de o makasa juguya te mogoshi dakansa juguya te papa ke mogoshi dakana billahi taala ina yi bo kuma bala e kuma juma be fo dien wono mi nyogona ma diri ka fo ko juma mi na ke dien na tige wono mi nyogona ma diri ka ke ne mande princesse ni ne kadi mo mu ni doron aide c'est-à-dire o tigu mana ira ko ne kado liyo ka bandoro ayi dugu wuli la de dien wuli la c'est-à-dire la harani dien bebe wuli kana mais mo be clé ka janye mo fo la ko ne mande princesse ka stratala parce que ni ne adam ma den déposer ka ba ko dépôt total de kerantala iya halaleo iye nyamoko deun abe do ike wale de fe abe ki do ike chowa de fe abe do iko damine chogo de fe ngabe do iko laban chogo de fe ne mande princesse dadi afo mboya réseaux sociaux ka vidéo ke damne ni malika togo de ni ya me biko mande princesse ni ya me biko mo ba fo comme deni do la me réseaux sociaux ko mande princesse de do ne o tien malika de la aka ke ne be erreur chamangere ne be ko chama erreur ke kana la se malika ma ko malika be ne de maka ou bien malika na ka chedo me ne de maka ni o ye galondi. Voilà, ni galontige mi oudja, abo la kalikene ma ouda sagola, ni galontige mi oudja, abo fo yerema, ne mande princesse, c'est-à-dire malika family groupe, anga yere kuma tala, a groupe kuma bate mi ba fo koni mande princesse nyon sur a groupe do kona te de, ne be groupe kele noron ni kono, o groupe ye soldat groupe de, wa o groupe o kono la kokobe jane la o te tiene, ne mande princesse kuma na boni ko ya be la goshi ka bone bolo, be la goshi ne teke ka la goshi ne se, mais c'est-à-dire, nous, quand on a tout les réseaux sans faire, c'est-à-dire, nous sommes musulmans fitini kelion. Ntara c'est-à-dire, nous sommes n'américains, bousane takane kande tika, ou bousane bina takane kungulo bonne kande la wa, mfani mbauni kora ou fait, mais ça c'est impossible. À partir là, impossible. Wale de ko kometo malika famille la, ne de lité, nga toro malika no fait, malika ga fima no fait, aba don mali on ne okia kungele du kama. On est de insigi, c'est-à-dire, kajate mnek, hein? Ne mo ulame waso ne tuma famia folo yoro ko mana ke ga ban dusube mo gota e dusube bo ne kun dusubo na kosebe ne re kunye she dusu ni wuli ga jo won ne be nga ko nyanyini sadiri ka nga ko jere tanga bota nga keta ne nya bala che adamadu me ka kuma fambe fe ne wuyo we ta yanfi ube segi yanfi ube klaka na ba fo ko lube kuma de la mega ni kuma nye fo mega ni kuma na me nye segi lon to la nye ligi sans pere me. C'est-à-dire que il y a malika famille qu'on a là de ngenenga malika ere ko ka atoko bo ika no fima ngoja malika toko mimbi kane ko nyere manga oro kuni no is very very comprehension wa malika toko ine o de test samaka bone kamene meto malika ka fima indila parce que adama de donne no ni tourni mi ni o boti ka bi ku ibe ke do magala fli donc o tourni ni tourle meto ni kunula ne tena disi go shi malika ka kala ko nya ketanya bota ne ma fu ke malika ka kele ne nasro malika ka kele ke ka ban hali shini malika ba ka kele ke kata malika a perso ama mwoshi wele amane wole kana ko na ko kenyi ali shina ama deri ga wole ko boyga ni kenyi kana na ni kenyi malika ma deri ka ke ama mo blala kele mesaka kalela parce que o chete réseaux sociaux nga mime se kuma la ka teme malika kan a chete réseaux sociaux nga mime se ga yere ne fo ka teme malika kan wa malika mako ki se kele tere la ne be malika ka groupe lo ne te malika ka groupe lo a bene de importer wa ne de ba don fana woni ba kono woni daga la wa wole kama ne be malika de ka groupe kono ne fana te tane te mochi ali ne chira fana ne te bouger kata 1.2 tere c'est tout wa kuma imbe fana baye ode wante wuli bi
Kabo malika famille kon la ali shininge na kota bien place kerena ni bora ko fi ma ya dunta ya bota ni ma dunte ni ma bote mbe bomba fi ma dunta ma bota après je passe à autre chose mais ga fo de ko kele mi na munu ga kele bo contexte la kele munu kun be ne keleni kele be ne de no fe kele te cheko kele te musuko kele te malika ko kele te tono bafa ko kele te joli siker ko kele te mogoshiko kele mine de ko mais shubaga munu be kele ngo fe shubaga imbe mabo mais ngo shubaga imbe be klaka boka furunto ne fima te kuma ko u be bodo go furunto li furunto ra kuma ni furunto li sera ne fima ta oroma ne fima me soro kan ta oro ko ka bala sunani orata billahi ta'ala ne be en place là nte bouger nte djenge nte ta yan fe nte segi yan fe watona bafa nuko suwa na c'est-à-dire ne fima yi duna ya wa malika famille ko la ne na kun drone ne malika kanu jombagay nya sympathisant kuma yere folen jelena note ni malika famille quartier te yala malika famille quartier te mbolo mais ne yere de malika famille quartier parce que ne yere de malika ka fima yi mene donc ni duna malika ka groupe kono place côté malika ka groupe kono ko dobe nyefe ko dobe ko fede aide bede ba yere place ni yere mne kike ni malika family kono iode malika family kono bonete malika family kono ko malika ka fimandrone c'est à dire ne yere de malika parce que malika te checkele ne malika te checkele malika te mo clanche malika te mo fly malika te mo sabe malika e mo de ayaka idéologie flifien fe mo sonaka idéologie ma ni bede malika wade fima yere malika parce que malika to de ko tien malika ka liti tien chokate malika ka liti lo solution ere tala ni mo na ni sengene bita mo wera bena mi cheka kuma ka mine cheka kuma ka di mi o ba ka kuma ta obeta na nyefe depuis ala e jienda ikani yere senge kan yere nyani malien be tani hali ni malika ni kun donendo ko ki franfasia ko ki bo jamala si sanya soro anyi taki labo ki di mo ma di lai warasui ne mande presesi mangani do de no asoro ka musira ka malika ka chedun taka bo nyogona se ki represente malika même adon la ka musira ko fara nyonga o cheko labo si sanya asoro anana sigi erezo ka ko taka o di diema wa malien di toko wi an ko damine mansa nante ko labana mansai voilà donc les réseaux sociaux ils s'en fait dabara baya nembara baya c'est-à-dire ni mi perene do ala ibena ibe temeni ayedi ambe temenaye ni mi temeni ta ro mina ibe temenaye no te ka fo ko sigi de be ke ko tian de be ka fo non billahi ta'ala mi kadi mi dai wo de be boko fo no te tata ni fertiti liti nyene mambe ha ni go kibe bo kibe kuma fo mi me malika ka je kulu latanye kuma fo mi mo go be jamanai abe fam c'est-à-dire ni tono ba fa ibe bo kibe kuma tono ba fa boyga kuma kola mime jamana inatanye mime malika ka liti latanye boyko fosa malion mako be odela note ne ni ngene ni bla obe ko were joli siker doni ya mimbi lega joli ya konona la iga joli ya ke katasa woni adama di me ni ma joli siker ka horo nya nyogone won ali telephone na ate kuila kini joli siker de be kuma ko ga fo ko nya keta nya bota ni yela la ni jigina tani ma de process ko ni personne ne te se ko fo parce que ne be san bayiri ka yelema ni groupe ko na te anishu aniwula ne na te kuma me ankulu la fona bora anishu c'est-à-dire aniwula la abana donc malika ya ka groupe la ben ala be on do na kle ganga ne fiman na kle ganga de ha nte na disi go shini ko nyoga malika ma papa ka malika nana malika soro anula nana soro malika ya ka keleke nana soro anaka famille du nya ka keleke nana soro kwa kele avancer ka tanu yo be se ka ta oromina ne fiman na do ala doron de teni tortin voilà wane be nteni tortin a place là mais nteni tortin a place là ke nana fadi une soro et réseaux sociaux kan kana fadi un soro mina et réseaux sociaux ka antake ka teme ka ta kuto anola wali shini me poko kono wulo vlado la ka ta ku jolento a joro ni kelena ngoni ma compta dro do suka sini ara karjagi bi fa place là sinon mande princesse kala wambita wakobe fana ekokoli note ka foko réseaux sociaux ngam c'est-à-dire quand tara autra aligné malikani mo munu be kelela ou bien malikani mo munu tebe autra aliola oui neni fantastique java oui la fantastique ka vidéo te ase ke nebe mindo ka bora ki siga malika fanene ou bien ngam malika banene ate ambenyo wa gidi buruja ni fanta ka gidi buruja très bien fanta fana ne ka gidi buruja très bien mais fanta kelen folola ka bo ka yafa deli malika family befe
ka yafa deli Malika fait o ma Fanta botugun Fanta kala ka botuguni c'est-à-dire a sera mo munu ma perso la ne fima yere kelengele aya sigi tuguni nga antanto ko matuguni ka yafa deli ka kala ka fo jama benyana ko Malika family ani CDR te kala la bi ou te kala la chini ko ni mo mbiga kala perso ke kika wuli ikika kala perso ke mais ko ni fla woni be direct langamso welede sadiri mbega welede weleli de kumbega fen koromso ndori kumbega wele voilà abi nga kuma tige voilà on me yoro jumere ladi afla ne nga kuma tige ni nyira guntara me kuma niveau kelim na ere tanto voilà sadiri Malika wa ele sengene no kwe de be yala kana ni lame akoy che bloqué o e che jugu den sugu nunu aw nyera o yere che mai abena usigi ka bena mo ko oublier o tamine bolo che bloqué voilà you blockation. Voilà. Donc, Malika ka kele, c'est-à-dire, aka kele bo kele chukoya kele ni la wa achete réseaux sociaux ali Mali be Congo ka da. C'est-à-dire, Mali be Congo le nga bo ka da. Ko video kala jumene be ko ni sigi ka video la me. Kibe maya soraka, kibe taninga segi soraka wa finyana ko Malika dedu. Billahi talay. Voilà mbeka fantastique ka yoro niveau de fort. Neli fantastique ka au yoro niveau là. C'est-à-dire ako carte Sénégal gidima nete saka gidima anyi nyogon c'est-à-dire ambi nyogon bunya yoro niveau qu'on a l'ambebe temenanga sere abana. C'est tout. Oya banini iti saraka den takabone ka direct ko no nyamogo de na da ne barika banini de suguma kuma be bonida fanta de sababu ya la be bonida ko sérieux sinon e saraka de nanta kolo de do jugu sako de ne de be ni iboderni yela ka ne ka direct ko na sinon ne bi don i de la ka ne ka commentaire yi kuna wulu ya yala la mogo no fe nogolen de wulu dakasa go i saraka de bloqué na bi kono ki ka nyamoko de nya de tamine bolo jamana ngona no voilà. Ni Fanta, c'est-à-dire, anga je kela tin. Arasi 24, c'est-à-dire, yiga kuma fo kunu choko sugamna. Oh, ni fana ga ndabla sa. Iye video fo choko sugamna akela tin todi. Kelen be kele personnel di. Kelen shini Malika ka jekulu te nyogonye srala. Kelen shite ko Malika, c'est-à-dire ko Malika no fait défense taro de ko de enseignant ma ou bien ko Malika ka liti do la takali de nyefe ko de enseignant ma o te tiende. Ne man de princesse be son tien man ye tien foni ne ba fo ngo tien le du. Kelen be kele personnel di. Voilà, il la mena ga temenga de. Il m'a la mega temenga de. Il partagera ni yede, me pari ni yede, nchega ni yede. C'est-à-dire ne ere dabali bana. Ko imbe ode ko imununu na ode wa ko wala be ko injugoro ngama na sa ko mi me ko injugoro asebela mana amana sa billahi femi ala adama deun da ne be soko kuma de ka fo lara femi ala ma adama deun ke kilinye billahi nka indabara la tede nka imo sebela mo onye goro tede mbe ngere ke mo onye na ko de mo onye na ma tede chenga muso ke mo onye na ma idusukuna sa chenye idusukuna cheche yaki idusukuna che muso yaki dusukuna ne mande princesse ko wallahi billahi talai soma wallahi billahi talai ne matige Malikala wallahi billahi talai arasi 24 abele fima yere dogoya kuma kono de ma abele dogoya chogo mina ko kera tento de wa ko yo tienkele ne sa e tiente badin fe ko yo tienkele ne kuma kera ambe awo groupe kele la fin bekera mais tion te se ga fu fo chogo lo ayi tion te se ka fu fo chugo la mais ande tion toide fo munu yere bolo ko lu taya yo u bebe bo nan klalo bebo la ni to ko me yorom na obi ni ko mi ngara yorom na ite boy go yoro la jeya sino chi wero be mo la malila mite ni pata vinyo ko nyena ma wero be mo la malila mite ni pata vinyo mais malien ni ndi nani ye je ka obi klaka na obi na je wala ka fa kwa wala ka dish mi me mi ta obo to obi tano ish awo non parce que nga be kono même fie malien nga millier ta niveau là c'est-à-dire ka be temps fo kibi dade konsigi igana kuma igana bota kana ki kono kibe go keko ibolo de ki ubunya kibe aide ubo kesirandi ubo kekite ka kuma parce que ko dobna de jobi jusika jon kanti ga réseaux sociaux nga c'est-à-dire na mo kuma ne dabali be bon jon bisika jon fo ga réseaux sociaux nga aki bo kan isigi kuma bami yidaja galon bami yidaja c'est-à-dire be galon tike fi yere bi sigi kuma la ga galon mi ka tike na bolo la mo were bisika ken papa ave papa minere o te se ga boka kala wa Malika ga liti tien chogo ya te Malika ga liti la parce que Malika ga liti to ko de ko tien amunu nana
ni an na nambora liti kona la kabo liti contexte kona la kana an sigide c'est-à-dire ni ne kay ni ne may c'est-à-dire ni ne donata ni ne borata de toutes les façons ko be ko kenu chaw be ko rafole ga chugum na muso be ko rafole ka teni muso ko rafole dronta de chaw ya bunte chugum muso fana ya bunte teni mais ay bono were ke wana fo ka ma ulame ke me pourquoi anta ulame chaw ya bunte chugum na muso fana ya bunte teni parce que chaw be chaw muso mon fana bi wa c'est très très grave voilà donc bébé crack a boka no Adama den dusukun kono femi ba kono na be ki déranger ni il la fialinte c'est-à-dire ibi tchede si faut ka foki be kuma mais ibi dusukun kono na kuma boka iba dake comme même mo to fona bulu lube boko fo mo shi dengele bama ngana wulu ambe ngana mine ngana wudi ni ngana bulla mine choko be ngana la choko mna ambe ngana mine ngana keleni donc malika ga liti kono na la ne tenyere vanter de fouiller je n'ai rien fait et rien du tout mben na soro akaliti babulu na akaliti be mba de makaliti kono na bora nyere fima kilimiliti munu tanyere kake mo liti utamba kenyere mais akaja hali ni mali c'est-à-dire a blogueria na activiste ya datura bika boy peu abe foko malika ka soro fe kono ni ndok me ko mandim princesse ni kaya kleteme obe foko ala o keka bande utara ote mo tai kui o ala kata direni ni toko tien ou mene pousser si ça soro ne pousser la ka boya ni pata kan ou mene bonne no la sans soro ne pousser la ka boya o chite ne bonne no la wane dumeto malika ka famina wane dumeto malika no fede wane be ke malika ka chituluni c'est-à-dire comme a ba bolo chokom na ni malika ka lagare ni mais min be daneka c'est-à-dire ala de fana bodo ne tensi go fako ne fana betana chituluni mani yoroni ndi c'est-à-dire ana tulu magamani na alla kare la mayoroni ni ne fana betani yoroni ni parce que c'est yoroni na qui m'arrange très très bien donc tata ne faire titi ni malika kadiye égalité continue ni malika chimbi ga boygo fo tchenga avancer tono bafa ni malika ga chimimbe obolo o de ta wa malika family ne fima na ala kunu ni wone be place la ne tatote ni chimimbe malika ga chila se nyefe boy ko chike sa an avancer je lui explique ni chimimbe bolo chimimbe malika la se nyefe boy go chike bana on avancer parce que on me avancer mané kan mo ye malika ya ka kele la malika kanu aka kele gani kana do malika no fa aka kele gani wa ko be ko kele kuna dali be gien na tika ko la c'est-à-dire comme il makeni du sukunje o la ba kuna dali do mais ni be kuna dali ka nyuma mun keri ye bulu fana fo te fo ichi nata ni ko ijo fo ne fima make akera fima aduna ta bora ta c'est pas garau ko ce n'est même pas garau mais ni o fora fima fana mi nga to ko luda kan ban wal na mo luda kan c'est pas un problème mais ni bora kan ni sigi koni nga affronter face à face là on y folie là ne fana be boide c'est-à-dire ni ta prévu ko fana suffit ka kuma korodro et puis on passe à autre chose n'y avait dollar non ko pourquoi Malika ne dit pas d'arrêter les vidéos Malika dente mo koy koy Malika be kuma ka kuma chogoya la Malika be kuma beba famia chogo mina Malika ba ka me contentement ira na chogo mi kadayi c'est-à-dire nanya ga me contentement na ina be ko kanjamale no kan be woro kan be kama abasiki ga na eke muna da siki ga na ale munege abina na ambugodi ube abina munge Malika tuna na ambugo atena juru do ankana abana conscience to nyogona ge ni mi anja ambu okege nankala kuma na ere tuna si ga yerele si on est trop fier de nous on est fier de nous ge anklale na ya jabe bodege mune be faka ke sisa ka bodronga galuna Malika na ka famille na Malika be ta dunta ite se ga ge dutigi fe ki ta de na mode on fe o te se ga ke o mais Malika famille ko na la ça dire abe passer tout ma te passer tout comme na ne te sigi ango foko parce que Malika de kadine fait kadi Malika kadine fait madi Malika c'est-à-dire ne ba foka mandine mais ni ne attaquer sera ne fan ne bamani sans père chete tala sigi ni fani mbache parce que ne batte mo chinye sera la réseau ga ne dogonte mo chinye sera la réseau ga c'est-à-dire ne rete mo chinye sera la ne te ta mo la meo au lieu de chester le ne sur lui là tiens aya jate me TikTok là bana o chama ba de abonné le là ne ma retour ko ya ta les ban vous êtes abonné à moi je n'ai pas fait de retour ne nya ba lo mais ne te retour parce que je suis pas hypocrite ni mandine ça ni mandine ça ne be tinto je suis comme ça et moi j'assume ni mandine bilay ni be bien ko la nete do ala fe beni fani bacha ali to be forum na nete to ko foin fe beni nga dinatika cha ali ni be bine jole nyana moi ça me regarde pas parce que du moment que ne boriga villa tu es mort pour moi du moment que ne te nyonya sala i sara mena
Il va gâter m'neke. Ni m'om de ka le boy beta le qui est fima suide. C'est-à-dire, aye ni foire tikito kukan. Kuna aye ni keta, aye ni bota na galotike ba. Mais est-ce qu'il y a meneda konye ni yiga ninga ni ta don ni ta leo. C'est-à-dire ali ni yé je te bloque. Le problème est que moi je te bloque en avance parce que ne ba don etene ne mandine ameta mujakuya abone lige nyona amena mujakuya folige amena mujakuya c'est-à-dire bon c'est un bon kunala pour quelle raison? N'ta quoi raison que les mindo. Jawo jena sigira faka klaka labantuguni anga sigi c'est-à-dire ni ke ni bota ni donta o lo explication nous na fa djumene boulali ne tala na fambo explication no o explication ila len sa fe na fatala ila len jugine duma na fatala nata mo kote réseaux sociaux comme so fara cheka ko malika na ka chedu mina sira nye uye ku jabe na tike nye wate o be malika family kale ka chiko yo tele fima yen koy n'était pas pareil là mais ali chinini ne ko wila ka be se malika family ma ne fima c'est-à-dire menga druki kanda fara kanga kepi bokoti ka africain ko sigi shi chamanchala shi bebo. Est-ce que you know comprehension? Ali chini, c'est-à-dire mo place kele na wa meto place kele la. Maliga ma fenga. Ni mo mo tara baga maliga ma ibagala ma de ki be se kula. Wa ka chedi mfana ma fenge, wa bekuma na besenge na di. Voilà. Bekuma na besenge na di. Wa kele n'a rien à voir avec la famille malika. Kele nye fimankori. Ni fimankori ra ina farake. Ate na fara wa kunchi ka boy rezo ka. O te se boy. Ne o fom nyina. Mo fen kele mene boy rezo sociaux nga ni ala yere ka woleli sira madomi me tambe boy rezo sociaux nga. No ta ina nda fara nga leke kuma te kuma. Hali no ye ginya wili kuma bla. Mbe bomba ginya wili sans peren jinga do rega tukuni minga jugunu ga temeni sin flay. Et puis c'est tous. Mama la rafima. Ashura umara fima. Barou bele bele bara fima. Il faut fana. Voilà. Donc c'était ça. Malika family be piwi ame nyorombolo. Malika family sans fait fa dougma am bebe nyorombolo. Malika ka liti toro de coach. Chao chai sona malika ka liti mebe to tieni ko malika ka liti ni c'est-à-dire aka liti konona ani na folo minete ben ani sanu minete ben ani jama minete ben ani lulu minete ben. Wa malika ko chenge. Ala danga ke ani ne fima o tala wa men disi goshino ere kan vante no di parce que nye yande tala wa me continue o kele fe sinon kele maligara kele te tono ba fara kele te maliga fa tatande fer titiga kele te joli sigerga kele te foite ne fima o kele mbebe ne no fe kele mbe ne fima li voilà donc ni mimi na ne fima fara na fara ke ni ben kambo kundala na kambo kundala bani ante malika to ya ka fiansa masa wa malika ka jekulu to ya ka fiansa masa malika ma fenge malika ka jekulu ma fenge ne fima mi dona wala do fima ni malika ka fima satodo neni togo inde sadish togo inturule ne beton la fokata ne nimbo nte kuma ni kuma da wala ni malika ka groupe te hali ni malika bora bi ko fima ko te ambe kla ka page yere ka tugu Facebook sanfe ko malika ka fima tuguni wa me kuma no malika fima kele na do to yere la fia parce que ni goni tagi blane fima ngo duso ka sibi fara sonja bi fara watasuma dumbe nyaka herbe tasuma be nyaka herbe parce que erio er donbe fara tasuma evolution nga voilà donc ungu be ga bobi kanani kuma de nyefo kakla ka teme ka tani senfly chinyana mo mbe munu nga kanga nyana bo et puis c'est tous voilà malika na ga chedu mba nola voilà ne fima ma malika la gauche ma ga famille la gauche mais n'yanga famille les défend parce que c'est comme ça aussi c'est garau n'yanga famille les défend ni kuma temena kana do i yera la kana do i dambe la c'est-à-dire kana do i ga dignité la ibe boy bi ga dignité taro ko ga voilà voilà ni mami ya era bonya obe bonya jamana ngono ni yere do ga fana be do ga jamana ngono 1.2 très c'est tout ne baye mo muye c'est-à-dire en mangini dendamo utonyo ambulu voilà en dien dendamo de ayan dien de laban dendamo utonyo ambulu ban malika family go kala tere kala personnel mi do amba betan ayere kan bebe tiga chila kala person no amba betan ayere kan amba be wuli bebe tiga chila wako be ko kelin fana mande princesse mangano nte tante mochi malika chiera la iniga chedun sengena de ne fima chiena nyaw sengen nyaw nyani ngoi awle be ya fa bagay parce que la kadega ko de be taw be ne tayni ala de ta
Abe lagare tani ala de tade. Voilà, ko ime tento de lagare kodo. Ne tani ala de beta. Ni ga du lagare ni bi bolo. Awa chefani shituluni ibani ala de ta. Moga imana fen fe ke dinyana tike na ibi yere yo. Janfa jugu laba ye nyogon choro de. Je jugu mana me choko choko alaba me ke nyogon choro de. Wa choro ni me klaka ke abe ke benye wale nyena ando fana. Ko imbe, c'est-à-dire ko ne fimani do. Voilà. Et puis moi mi sigle no ko commentaire là ya, c'est-à-dire ko jume i jongani kala folo. Ko ngani jabi folo nyani ngata. Ou dama faran nete ko wuba e ki ba sendele ki kundo iba wuro faranche ban iba sendele bi kundo iba wuro faranche ibe na tunnel do ye yere te dalo ibe na tunnel do ye yera si bebe do tunnel kono mande presesi mangano sarakadi i black wuro farasaba ibe to fi black wuro nyon to yo kono gote wala ne be black wuro ka basa dia o kana de ku kantike bande presesi mangano sarakadi barka banendion black wuro farasaba c'est ma fami mbawlo onyo wona de minelo est-ce que nega fura bana glana danga de danga safine kun I ba simbo nyona iki kundu ni be tuneli de sorin voilà c'est grave I be tuneli de sorin voilà maintenant musique ni voilà ah c'est go film là ani film ag ngata nyefe voilà genetika o kosugwadi ne film fleni ni ejien kelo keleke ni kele sera niveau de la ni te nyonya sera nyani dugu wiliche ali ni ala jigina kana ante nyonya sera bien be bo doni ka kula ibe ko kula ntala billahi wona de ko awma ni malien bien tout la ni joni sans prêtre na te kise wulila ni malien bien tout la ni go konye bien bo ko meta kol ko la ko joshi ni sans prêtre ala bana tala be kise de wulila o te fura ke be sanoeri donc ni fami mali be po ko be tanya fe de ko be ko kele maliga ka kele ba nola aka famina do nga kele ba nola kele be fima la de ko kele be fima ag de ko c'est-à-dire ko sugu be gara afima la la ya na fima ag la kera o benyana o bera fima la ni fima ag ba place la donc jagwa de alibi fima la ni fima ag ne du même place la ne fima il faut fana ibelebele ba ne be place la non ye sympathisant c'est-à-dire ne era de malika ne ta sympathisant ne malika parce que malika idéologie de ni idéologie atteint abandonner ka se ka tien fika djena te ka la don tu es malika voilà il a se ki ga litike noble la tu es malika il a se ka mo de me dile wala suru tu es malika wallahi billahi mais c'est-à-dire il a se ki munyun ki sabali ki datugu non malika ne ma se ko ke folo de o kan kele ni ngoni o ma ben si ma mais o ma ben si ma ni doni maintenant c'est on do madron je peux plus voilà nga musique doni ngala aboni alata parce que man de perceci de do voilà on y va. Dans ces moments-là, seuls des parents peuvent aider. Ndaga jugunge e jonge to parce que e la so TikTok wa ta la so TikTok wa na ibe ta fon TikTok wa ko ndaga jugun ya membi deli ibe so TikTok wa non donc li jara non donc li jara vraiment lengsi ibe ni ala ta je t'aime beaucoup hein mais c'est-à-dire mango mangabe abebe ne fimane ko je reconnais c'est moi-même voilà c'est moi donc ayena faraban ayena awana fara awenya pièce détaché ko be ko kele mais soro ka pièce be recadrer ka pièce be recadrer ambe nyogon détaché nga nyogon couper ka nyogon da note malika tede aide ne te ka malika ka litila goshi ko aw kana le doron kama ben ambe taka boni yoroni na ko be ko kele je vous aime arambe obe bisous.